Mukang, magiging mami ka na. Alam nyo guys, si Mukang, magiging mami na yan. 1 month pregnant na yan, oh. Laki na ng tiyan niya, oh. Mami na si Mukang. Mami na ikaw, oh. Laki na po, oh. Ilan kaya magiging baby niya? 1 month pregnant na po si Mukang. Oh. Siguro mga Pebrero, manganganak na po yan. Kasi 60 days lang naman yan eh. Ito po tatay. Ito, si Boy. Si Boy. Sebi, magiging daddy ka na. Magiging daddy na si Sebi. Yan po tatay oh. Si Boy. Si Boy. Magiging daddy na po ako. Si Mukang, magiging mami na. Mami. Mami Mukang. Mukang. Magiging mami ka na? Magiging mami ka na? Ha? Pregnant na po ako si Mukang. Pregnant na si Mukang. Magkakabibi na yan. Oh, laki tiyan niya oh guys. Oh, laki tiyan. Laki na nandyan niya. Thank you. Pa-like, pa-share, pa-subscribe na rin. Bye-bye. See you next vlog.